ও দাদা কলে যাও ছোৱালী এজনীক দম দিব যাওঁ ছোৱালীক দম ময়ো দম তুমি তুমি ভৱানন্দ দাসৰ ভতিজী নহয় জানো তুমি তোমাৰ খুৰাক কবা যে যদি সি আমাক লিকৰ লাইচেন্সটো সোনকালে নিদিয়ে তেনেহ'লে বহুত দিগদাৰ হ'ব सॉरी मुझे असमीज नहीं आती অসমীয়া নাজানে বে तुम अपने खुरा की कहे चाचा तुम अपने सासा को बोलना कि अगर उसने हमें लिकर का लाइसेंस हुनकाले नहीं दिया तो बहुत दिगदार होगा दिगदारी होगा क्या बकवास है ये हटो ओए हाथ में नहीं दूंगा मारे ले बे जा घर जा এতিয়া যা কি হল আকৌ गाड़ी चाबी पाছত যা सुआ ओ देखो ये सब दमसम देने का कारोबार हमें भी अच्छा नहीं लगता है किंतु तुम्हारा खुरा बहुत अनकॉर्पोरेशन मानू है यदि वो हमारे साथ कॉर्पोरेशन नहीं करता तो हमें भी करना पड़ेगा उपाय न पाए कुछ किडनैप सिडनैप कहाँ थे तुम क्या हो रहा है कौन है ये लोग पता नहीं कहाँ के गुंडे हैं खुराक को लेके कुछ धमकी दे रहे हैं তহঁত কোন বা কি দম দেখুন তহঁত কোন চলো নিকল আবে কি অক্ষব্য বে ৰ কথা শেষ কৰি ল'ব দে সরি মুখ দুখ নিদিবি দেই हाँ बढ़िया है मार 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 নাজান ৰ ই মোক বিনা ৱাৰ্ণিং নটিছত চাইড কিক মাৰিলে ইয়াকতো শিক্ষা নিদিলে নহ'ব বল সেইফালে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক গছকি দিলে ডাঙৰ কেছ হৈ যাব দেয়া बढ़िया बढ़िया আৰু মাৰ তাক উঠ 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 बढ़िया फर्स्ट क्लास ভালেই হ'ল তোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নকট হৈ গ'ল নহ'লে বম লাজ পালি হয় बढ़िया আৰু মাৰ কি হ'ল উঠ বহুত হিৰোগিৰি দেখুৱাব আহিছিলি হা বল